अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हॉरर स्टोरीज विद हैदर में आपका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ, जिसका उन्वान है कोरंगी का पुर असरार घर। कोरंगी के इलाके में एक पुर असरार और खौफनाक घर वाक़ था जो तवील अरसे से वीरान पड़ा था। ये घर एक जमाने में खुशहाल खानदान का मस्कन था, लेकिन एक दिन इस खानदान की तकदीर में एक ऐसा हादसा आया जिसने ना सिर्फ इनकी जिंदगियों को बदल डाला बल्कि इस घर को भी खौफ का मरकज बना दिया। वो हादसा कुछ ऐसा था कि लोग आज तक इसके बारे में बात करते हैं, मगर कोई भी इस पर यकीन करने की जुर्रत नहीं करता। ये घर इन दिनों तक लोगों की नजरों में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। कहा जाता था कि इस घर में कुछ ऐसा था जो इंसान नहीं था। कई साल पहले इस घर में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया था। एक रात जब तूफान की शिद्दत अपने अरूज पर थी, घर के तमाम अफराद एक ही लम्हे में गायब हो गए। दरवाजे के बाहर खून के धब्बे और अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान पाए गए। कुछ लोगों ने कहा यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि इस घर में एक शैतानी कुव्वत का अमल था जिसने इन मासूम लोगों की जिंदगियों का खात्मा कर दिया। तब से इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और लोग इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन एक दिन जावेद और इसकी बीवी फौजिया ने यह फैसला किया कि वो इस पुर असरार घर में मुंतकिल होंगे। जावेद को यकीन था कि ये सब सिर्फ शहर की पुर असरार अफवाहें हैं और वो इस घर को नए सिरे से आबाद करेंगे, और वो इसकी बीवी फौजिया अपने दोनों बच्चों के साथ इस घर में मुंतकिल हो गए। जावेद का मानना था कि ये घर इनके लिए खुशकिस्मत साबित होगा और वो यहाँ खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। मगर जैसे ही वो इस घर के दहलीज पर कदम रखते हैं, इनके दिलों में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। पहले इन्हें कुछ गैर मामूली महसूस नहीं हुआ, मगर घर के अंदर का माहौल थोड़ा पुर असरार था। लेकिन जावेद ने इसे सिर्फ एक वीरान और सुनसान घर का असर समझा। वो जानते थे कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और घर का माहौल इनकी सोच पर असरअंदाज हो रहा है। लेकिन जैसे ही रात का वक्त आया, सब कुछ बदल गया। पहली रात जब जावेद और फौजिया सोए हुए थे, इनके कमरे में एक हल्की सी आवाज़ आई। इब्तिदा में जावेद ने इसे नज़रअंदाज किया, मगर फौजिया ने घबरा कर इससे कहा, जावेद मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? जावेद ने फौजिया को तसल्ली देते हुए कहा, यह सब कुदरती असरात हैं और कोई बात नहीं है। लेकिन अगले ही लम्हे वो आवाज़ तेज़ हो गई, जैसे कमरे के अंदर कोई मौजूद हो और इसके कदम आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहे हों। तुमने सुना? फौजिया ने कांपते हुए कहा। ये क्या है? जावेद ने इसका हाथ पकड़कर कहा, चिल करो, कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी सोच का असर है। लेकिन इनकी बातें अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जावेद और फौजिया की नज़रें दरवाजे की तरफ गईं और दोनों का दिल धड़कने लगा। बाहर गहरी तारीकी छाई हुई थी और दरवाजे से हल्की सी हवा का झोंका आ रहा था। जावेद ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा जैसे किसी गैर मरई कुव्वत से बंद हो चुका था। अचानक कमरे के कोने से एक आवाज़ आई, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो, जावेद, जावेद, फौजिया। वो आवाज़ इतनी गहरी और सुनसान थी कि दोनों का खून जम गया। जावेद ने फौरन कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। क्या ये तुम हो? जावेद ने बेजारी के साथ कहा, लेकिन फौजिया की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो कंबल में सहम कर लेटी हुई थी और इसकी आंखों में खौफ और इज़्तिराब था। जावेद ने इसका हाथ थामा और कहा, अरे यार चिल करो, कुछ नहीं है, बस ख्वाबों की हकीकत है और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों दिल की गहराइयों में जानते थे कि कुछ ना कुछ गलत है। फिर एक दिन जावेद और फौजिया ने फैसला किया कि वो इस राज का हल निकालेंगे और मालूम करेंगे ये क्या खौफनाक हकीकत है जिसने इसके घर को हिरासा कर रखा था। एक दिन जब जावेद ने घर की छत पर चढ़कर देखा तो इसकी नजरें एक अजीब मंजर पर ठहर गईं। छत पर कोई इंसान या जानवर नहीं था, बल्कि एक सफेद धुंध का बादल था जो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहा था। जावेद का दिल तेज धड़कने लगा। इस धुंध में कुछ था, लेकिन वो सही तौर पर समझ नहीं पाया कि वो क्या था। अचानक इस बादल से एक हाथ बाहर निकला जो इंतहाई सर्द था। जावेद ने फौरन छत से नीचे दौड़ना शुरू किया, मगर जब वो नीचे आया, इसके सामने एक खौफनाक मंजर था। फौजिया की आंखें सफेद हो चुकी थीं और इसके मुंह से एक ऐसी आवाज आ रही थी जैसे वो किसी और की आवाज में बात कर रही हो।
تم دونوں اس گھر میں مرنے والے ہو۔ فوزیہ کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ جاوید اس کی طرف دوڑا اور اس کے منہ کو تھام کر کہا، فوزیہ یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن فوزیہ کا چہرہ آہستہ آہستہ بگڑتا گیا اور اس کی آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ جاوید نے خوف کے مارے قدم پیچھے ہٹائے اور دل میں ایک سوال ابھرا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب حقیقت ہے؟ تم نے اس گھر میں قدم رکھا ہے اور اب تمہیں یہاں رہنا ہے۔ فوزیہ کی آواز میں وہ خوفناک گونج پھر سے سنائی دی۔ اسی لمحے جاوید کے قدموں تلے زمین کانپ اٹھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا فیصلہ کتنی بڑی غلطی تھی۔ اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ بے ہوش ہونے سے بچنے کے لیے خود کو ہر ممکن طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن فوزیہ کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی اور وہ غیر معمولی طور پر کمزور اور خوفناک ہو چکی تھی۔ اچانک فوزیہ نے ایک اور آواز نکالی اور جاوید کے دل کو چھلنی کر گئی۔ اگر تم دونوں نے اس گھر میں مزید وقت گزارا تو تمہاری روحیں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں قید ہو جائیں گی۔ جاوید نے دل پر ہاتھ مارا اور خود کو جتنا ہو سکے ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ پلٹ کر فوزیہ کی طرف دیکھتا تو اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ ابھری اور جاوید کا دل بند ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اب اس میں ایک سیاہ غمگین خلا بن چکی تھی، جیسے وہ اب کوئی انسان نہ ہو بلکہ وہ روح جو اس گھر میں جکڑی ہوئی تھی۔ اب جاوید کے پاس ایک ہی راستہ تھا، اس گھر کو چھوڑ کر بھاگنا، لیکن اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ فوزیہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ خوف کے عالم میں فوزیہ کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم برف کی طرح سرد اور بے جان ہو چکا تھا۔ جیسے ہی جاوید نے اس کا ہاتھ پکڑا، فوزیہ کی آنکھوں سے خون کی دھاریں بہنے لگیں اور اس کے منہ سے ایک خوفناک ہنسی نکلی۔ اب تم دونوں کی روحیں یہاں ہمیشہ رہیں گی۔ فوزیہ کی آواز میں شیطانی چمک تھی۔ جیسے ہی جاوید نے فوزیہ کو چھوڑنے کی کوشش کی، اچانک پورے گھر کی روشنی چمکنے لگی اور تمام دروازے اور کھڑکیاں بند ہو گئیں۔ جاوید کو اچانک احساس ہوا کہ وہ اس گھر میں محصور ہو کر رہ گیا ہے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ گھر کی دیواروں سے اذیت ناک آوازیں آنے لگیں، جیسے پوری عمارت میں کوئی اور طاقت بیدار ہو چکی ہو، اور جاوید کا جسم بے قابو ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پھر اچانک پورے گھر میں ایک خوفناک آواز سنائی دی اور جاوید کی روح اس سے الگ ہو کر اس خوفناک جگہ پر ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ اسی لمحے فوزیہ کے جسم سے ایک سیاہ سایہ نکل کر جاوید کے جسم میں سرایت کر گیا اور اس کی آنکھوں میں وہی خون کی رنگت اور وہ شیطانی مسکراہٹ واپس آ گئی جو اس کے چہرے پر تھی۔ اب جاوید بھی اسی بھٹکتی روح کا حصہ بن چکا تھا اور وہ گھر ہمیشہ کے لیے ان دونوں کی روح سے آباد رہ گیا۔ اب جب بھی رات کو اس علاقے میں ہوا چلتی ہے، لوگ اس گھر کی کھڑکیوں سے آنے والی کرکراہٹ سے ڈر جاتے ہیں، اور یہ وہ آوازیں ہیں جو جاوید اور فوزیہ کی روح کی چیخوں کی گونج ہوتی ہے جو اس گھر کی دیواروں میں ہمیشہ کے لیے قید ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔